Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati dan kami ta'zimi Ketua Yayasan Al-Mu'awanah, beliau Dr. Anda Nyai Haja Endang Sri Mulyani MPD. Yang kami hormati dan kami ta'zimi segenap majlis keluarga besar almarhum Al-Maghfurlah Al-Muallim. Dan yang kami hormati segenap pengurus Qiraati cabang Madura dan pengurus Kodam serta segenap kepala TPQ dan segenap tamu undangan yang juga kami sangat hormati. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kehadiran baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para wali santri dan segenap tamu undangan yang berbahagia, alhamdulillah, barusan telah kita simak bersama-sama pembacaan doa-doa oleh anak-anak kita, mulai dari surat Al-Duha sampai akhir surat Al-Baqarah dengan baik. Kasih tepuk tangan terlebih dahulu buat anak-anak kita supaya mereka lebih semangat. Baik, kami di sini sebagai pemandu prosesi imtihan santri akan membacakan beberapa hal yang telah tersusun rapi. Yang pertama yaitu pembacaan materi gharib, dilanjutkan dengan yang kedua yaitu pembacaan materi tajwid, dan yang terakhir yaitu sesi tanya jawab. Dan untuk mempersingkatnya waktu, kami akan mulai prosesi imtihan pada pagi hari ini dengan yang pertama yaitu pembacaan materi gharib. Namun sebelum itu kami kasih kesempatan buat anak-anak kita untuk minum terlebih dahulu. Ayo, airnya diminum anak-anak. Ada yang gak kebagian air? Kebagian semua? Ya. Baik, minumnya sudah? Sudah. Kok gak semangat ini? Pagi-pagi harus semangat dong. Minumnya sudah? Sudah. Alhamdulillah. Coba kalau semangat, suaranya harus keras. Anak-anak masih semangat? Semangat. Biar suasana tambah ceria dan anak-anak kita tambah semangat, kita tepuk qiraati terlebih dahulu. Gimana? Setuju? Setuju. Baik, coba tepuk qiraati. Mulai buka. Baca depan. Baca depan. Hebat. Al-Mu'awanah. Yes, yes, yes. Luar biasa. Masya Allah. Beri tepuk tangan dong buat peserta khotimit khotimat. Luar biasa semangat mereka. Semoga dijadikan anak soleh solehah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, kami akan mulai prosesi imtihan yang pertama, yaitu pembacaan materi gharib dengan alokasi 15 menit. Namun sebelum itu, tangannya harus gimana anak-anak? Lipat. Dilipat. Ayo tangannya dilipat semua. Baik, dimulai dari pembacaan kalimat isti'adzah wal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti.
Anadiyya, Al-Anamila, Anala, yang panjang tetapi baca panjang. Terdapat surat 31 Luqman ayat 15 juz 21. Anadu, yang panjang tetapi baca panjang. Terdapat surat 30 Al-Zumar ayat 11 juz 23. Anadiyya, yang panjang tetapi baca panjang. Terdapat surat 25 Hero ada di roda panjang tetapi baca panjang. Berapa di surah 2 Al-Baqarah ayat 125 Mayyasailahu ada di roda panjang baca pendek. Berapa di surah 2 7 Hati-hati yaum idin, bukan yaum idin. Terdapat di surat 11 Hud ayat 66 juz 12 dan di surat 70 Al-Ma'arij ayat 11 juz 29. Lalai bukan illalliyah. Terdapat di surat Al-Baqarah ayat 2 juz 28. Hati-hati wallahi bukan waliyah. Terdapat di surat 65 At-Tolaq ayat 4 juz 26. Jadi kholidaini bukan kholidina. Terdapat di surat 59 Al-Hajj ayat 19 juz 28. Hati-hati sama minin bukan summa minin. Terdapat di surat 81 At-Takwir ayat 21 juz 30. Hati-hati alaihi bukan alaihi. Terdapat di surat 48 Al-Fat ayat 10 juz 21. Itinahu udah pendek. Berapa di surah 11 Hud ayat 31 juz 12. Hati-hati Salati udah pendek. Berapa di surah 3 Al-Mu'minun ayat 19 juz 18 dan di surat 37 As-Saffat ayat 42 juz 23. udah pendek. Berapa di surah 9 Az-Zumar ayat 7 juz 23. Tatsluwa ya balwa ya dua wana balwa lan nadawa wana di pada pendek. Tatsluwa wana panjang di pada pendek. Terdapat di surah 13 Ar-Ra'd ayat 30 juz 13. Ya balwa wana panjang di pada pendek. Terdapat di surah 47 Muhammad ayat 120. Pada panjang di pada pendek. Terdapat di surah 30 Ar-Rum ayat 39 juz 21. panjang Berapa di surat Muhammad ayat 31 juz 26. Lan nadawa wana panjang di pada pendek. Berapa di surat 12 Al-Kahfi ayat 14 juz 15. Hafain pada panjang di pada pendek. Berapa di surah Al-Imran ayat 144 juz 4 dan di surat 21 Al-Anbiya ayat 34 juz 17. Nabai wana panjang di pada pendek. Berapa di surah ayat 34 juz 7. mulai panjang pendek. Yang muda tanya panjang di pada pendek. Lakin tanya panjang di pada pendek. Terdapat di surah 18 Al-Kahfi ayat 38 juz 15. Walakin tanya panjang panjang Kita fatahin yang berfatah di pada panjang satu alif. Alladina itu di awal kalimat tidak boleh dibaca illadina tetapi alladina umanillahu fatahin di pada fatah pendek karena alam iwat. Terdapat di surat Al-A'raf ayat 164 juz 9. Masalah nilmu fatahin di pada fatah pendek karena alam iwat. Terdapat di surat Al-A'raf ayat 169. Ulah fatahin di pada fatah pendek karena alam iwat. Terdapat di surat ayat 50 juz
Suami Fadlu pada tayin di badan pada pendek karena ada lewat. Terdapat di surat 2 Al-Jum'ah ayat 20. Qiraatun awal surat Bara'ah atau At-Taubah tidak boleh membaca kalimat basmalah. Terdapat di surat 9 Bara'ah atau At-Taubah ayat 1 juz 10. Illa semua tulisan illa sebaiknya dibaca wasal kecuali 3. 1. Terdapat di surat 8 Al-Anfal Ayat 3 juz 10. Kedua, terdapat di surat 9 Bara'ah atau At-Taubah ayat 39 dan 40 juz 10. Ta'dilu. Idilu. Bukan dibaca wasal. Allah ta'dilu dilu. Terdapat di surat Al-Ma'idah ayat 8 juz 6. Kalhas dalika jika dibaca wasal. Kalhas dalika terdapat di surat 7 Al-A'raf ayat 106 juz 9. Ya'lamu. Jika dibaca wasal la ta'lamunahumullahu ya'lamun terdapat di surat 8 Al-Anfal ayat 60 juz 10. Dzalikum annas jika dibaca wasal dzalikum annas Terdapat di surat 22 Al-Hajj ayat 72 juz 12. Kabut itahudat jika dibaca wasal al-ankabut itahudat terdapat di surat 29 Al-Ankabut ayat 21 juz 20. Alhamdulillah. Jika dibaca wasal Alhamdulillah. terdapat di surat 9 Al-Ahzab ayat Juz 22. mawat itu nih jika dibaca wasal bisamawat itu nih terdapat di surat 46 Al-Aqaf ayat 4 juz 26. Hunalika jika dibaca wasal adzununa hunalik terdapat di surat 33 Al-Ahzab ayat 10 juz 21. Ar-Rasula wa qalu jika dibaca wasal Ar-Rasula wa qalu terdapat di surat 33 Al-Ahzab ayat 66 juz 22. As-Sabila Rabbana jika dibaca wasal As-Sabila Rabbana terdapat di surat 33 Al-Ahzab ayat 57 juz 22. Sode atasnya sin dalam Al-Quran ada 4 cara membacanya ada 3. 2 dibaca sin yang bersutu basto yang 1 boleh dibaca sode boleh dibaca sin amwul musaimiruna atau amwul musaimiruna yang 1 tetap dibaca sode musaifirin yang bersutu tulisannya sode dibaca sin terdapat di surah Al-Baqarah ayat 245 juz 2. Basto tulisannya sode dibaca sin terdapat di surah ayat 8. Musaitiruna tulisannya sode boleh dibaca sin amwul musaitiruna atau amwul musaitiruna terdapat di surat 52 At-Tur ayat 37 juz 27. Musaifirin tulisannya sode tetap dibaca sode terdapat di surat 88 Al-Ghasyiyah ayat 22 juz 30. Sinwanun Idhar wajib ialah meskipun bertemu ya atau waw dalam satu kalimat tidak boleh dibaca dengung. Ya Idhar wajib terdapat di surat 14 Ibrahim ayat 3 juz 13. Bunyanun Idhar wajib terdapat di surat ayat 4 juz 20. Di surat 13 Ar-Ra ayat 4 juz 13. Qinwanun Idhar wajib terdapat di surat 6 Al-An'am ayat 99 7. Badan ismam adalah muncul di tengah-tengah dangu sebagai syarat bunyi lemah terdapat di surat 12 Yusuf ayat 11 juz 12. Jamiyun badan tasbih
juz 15. Marwadona hada terdapat surat 36 Yasin ayat 52 juz 23. Waqilaman roko terdapat surat Al-Qiyamah ayat 27 juz 29. Roda terdapat surat dalam 30 Qawariro cara membacanya agar pada Qawariro ayat 16 hanya juga pendek wa yuqamu alaihi ayatin min fitani wa aqwamin kanat qawariro min fitani wa darwa taqdiro dibaca wasarona pendek semua wa yuqamu alaihi ayatin min fitani wa aqwamin kanat qawariro min fitdoh berhenti pada Qawariro ayat 16. Ro ayat 15 dibaca pendek. Ro ayat 16 dibaca sun. Diulang dari Qawariro